अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको याजूज माजूज के बारे में बताने जा रहे हैं। याजूज माजूज कौन है? ये एक ऐसी कौम है जिनको हजरत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में एक दीवार बनाकर पहाड़ों में कैद कर दिया था। याजूज माजूज की कौम आज भी रोए जमीन पे मौजूद है और उसी दीवार के पीछे कैद है। याजूज माजूज क़यामत के नजदीक दोबारा जाहिर होंगे। हम इस कौम के बारे में आपको तफसील से बताते हैं, लेकिन याजूज माजूज के बारे में तफसील से जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप हमारी नई वीडियो से इस्लामी मालूमात हासिल करते रहें। आइए नाज़रीन, याजूज माजूज कौम की तफसीलात जानते हैं। अक्सर लोगों को याजूज और माजूज के बारे में मुगालता लगता है कि शायद याजूज माजूज इंसानों के अलावा कोई और मखलूक है। हम आपको बताते चलें कि याजूज और माजूज इंसान हैं और ये दो कौमें हैं, और ये दोनों कौमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद से हैं। याजूज माजूज आम दीगर इंसानों से इंतहाई ज्यादा ताकतवर हैं और ये इंतहाई कसीर तादाद में है। इनकी कसरत तादाद के बारे में मुस्तदरक हाकिम में है, अल्लाह ने बनी आदम को 10 हिस्सों में तकसीम किया। 9 हिस्से याजूज माजूज बनाए और बाकी 1 हिस्से में बाकी के आम इंसान। ये लोग बड़ी जिसामत में और इंतहाई ताकतवर हैं। इनसे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं। ये इंतहाई फसादी कौम है जो इंसान और जमीन पे मौजूद हर चीज को खा जाते हैं। इनकी शक्ल सूरत और जिसामत के बारे में काफी हिकायत मौजूद हैं, जिनके मुताबिक ये एक बदशक्ल कौम है। इन हिकायत के मुताबिक इनका कद 120 गज तक बताया जाता है और जिस्म की चौड़ाई भी इनके कद जितनी है। इसके अलावा कई हिकायत में इसके बिल्कुल बरक्स बताया जाता है। इन हिकायत के मुताबिक ये 3 बालिश्त के बराबर हैं और इनके कान लंबे हैं, इतने लंबे कि एक कान को बिछाकर सोते हैं तो एक कान को अपने ऊपर लपेट लेते हैं। कोहान ऊंटों जैसे हैं और नाखून दांत जानवरों जैसे हैं। ये लोग बरहे ना रहते हैं। इनकी बदबू और गलाजत की वजह से कोई इनके पास नहीं जा सकता। लेकिन इन सब बातों की सच्चाई के बारे में हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब हिकायत है। कुरान करीम में हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम की दीवार बनाने के वाक़े के साथ ही याजूज माजूज का जिक्र मौजूद है। कुरान करीम के मुताबिक हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने आम इंसानों को उनके शर से बचाने के लिए इनके और दीगर कौमों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी थी। उस वक्त से लेके आज तक याजूज माजूज उस दीवार के पीछे कैद है और इस दीवार के पीछे क़यामत तक कैद रहेंगे, और अपनी हर कोशिश के बावजूद क़यामत तक वो इस दीवार को तोड़ ना पाएंगे, क्योंकि ये अमर रब्बी है और क़यामत के नजदीक वो इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। तब ये और भी ज्यादा कसीर तादाद में होंगे और भी ज्यादा ताकतवर होंगे। तब याजूज माजूज जमीन पे मौजूद किसी चीज को सलामत नहीं रहने देंगे। जमीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे और हर चीज को खा जाएंगे। याजूज माजूज की कौम के बारे में कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर जिक्र मौजूद है, तो हम इस कौम के बयान में कुरान और हदीस को ही मद्देनजर रखते हैं, ताकि किसी के जहन में भी इस कौम के बारे में कोई इबहाम बाकी न रहे। कुरान और हदीस से साबित होता है कि याजूज माजूज माजी में भी मौजूद थे और इस वक्त भी इसी दुनिया पे मौजूद है। कयामत के पास ये फिर जाहिर होंगे और जमीन पर तबाही फैला देंगे। याजूज माजूज ऐसी कौम है जो हजरत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के जमाने में जमीन पर फसाद फैलाते थे। वो फसलें तबाह करते थे और इंसानों और जानवरों को खा जाते थे। उस वक्त याजूज माजूज के आसपास आबाद दीगर कबाइल उनका मुकाबला करने में नाकाम रहे। उस वक्त हजरत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए हुक्म दिया था कि वो पूरी जमीन पर किसी भी जगह शर और फसाद फैलाने वालों की सरगोबी करे। हजरत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इस हुक्म को बजा लाने के लिए पूरी दुनिया का सफर किया और शर का खात्मा किया और याजूज माजूज को भी काबू किया। इस मकसद के लिए हजरत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम ने अपने इल्हामी इल्म को इस्तेमाल करते हुए याजूज माजूज को एक दीवार बनाकर महसूर कर दिया। याजूज माजूज इस दीवार को फिर न तोड़ पाए। याजूज माजूज की दुनिया में कसरत तादाद के मुताल्लिक मारिफुल कुरान तफसीर कुरान में आता है, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के 10 हिस्से किए। इनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज के हैं और बाकी 1 हिस्से में सारी दुनिया के इंसान हैं। माजी के मुताल्लिक याजूज माजूज का वाकया कुछ यूं है। याजूज माजूज चारों तरफ से पहाड़ों में घिरे हुए एक इलाके में रहते थे। वहां से आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जहां से आकर वो इर्द गिर्द की आबादियों को तबाह करते और फसाद फैलाते थे। वहां आबाद दीगर अक़वाम के लोग मिलकर भी वो रास्ता बंद करने में नाकाम हुए और उनका मुकाबला भी न कर पाए, क्योंकि वो इंतहाई ताकतवर लोग थे। लेकिन हजरत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम की बनाई हुई तांबे और लोहे की दीवार को
वो फिर न तोड़ सके। इसी दीवार के बनाने के हवाले से याजूज माजूज का जिक्र कुरान मजीद में सूरह कहफ में काफी तफसील से मौजूद है। सूरह कहफ में रब ताला इरशाद फरमाता है, यहाँ तक कि जब वो जुल्करनैन दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसे इन पहाड़ों के पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से शर और जुल्म की सरकोबी के लिए पूरी दुनिया का सफर किया और इसी सफर के दौरान आप याजूज माजूज के इलाके में पहुंच गए। यहाँ आबाद इर्द गिर्द के लोगों ने आपसे दरखास्त की कि आप हमारी मदद करें और याजूज माजूज को रोकें। इस आयत से मालूम होता है कि उनके आसपास आबाद लोगों की जुबान कोई और थी और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को उनकी बात मुश्किल से समझ में आई। सूरह कहफ की इससे अगली वाली आयत में तज़किरा है, ऐ जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम आपको कुछ खर्च का बंदोबस्त कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक बंद तामीर कर दें। इस आयत से पता चलता है कि इन लोगों ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को दीवार बनाने के लिए माली इमदाद देने की पेशकश की या उस दीवार बनाने का मुआवजा देने का इरादा जाहिर किया। वो लोग चाहते थे कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दिए हुए अपने इल्म और ताकत को इस्तेमाल करते हुए ऐसी दीवार बना दे जिससे फिर याजूज माजूज तोड़ न सके। इसी आयत से आगे वाली सूरह कहफ की आयत नंबर 95 में है, उस जुल्करनैन ने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उन याजूज माजूज के दरमियान बंद बनाए देता हूँ। इस आयत के मुतालिक हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने किसी किस्म का मुआवजा और माली मदद लेने से इनकार कर दिया और आपने उन लोगों से कहा कि मुझे ये दीवार बनाने के लिए सिर्फ तुम लोगों की मेहनत और साथ दरकार है और तुम लोगों की अफरादी कुव्वत चाहिए और अल्लाह ताला ने मुझे कसीर माल दौलत से नवाज रखा है। सूरह कहफ की आयत में है, मुझे लोहे के तख्ते ला दो, यहाँ तक कि जब दोनों सिरों पहाड़ों बराबर ऊंचे को बराबर कर दिया तो कहा कि धोको, यहाँ तक कि जब उसे आग कर दिया तो कहा कि तुम मेरे पास तांबा लाओ ताकि उस पर डाल दूं। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दिए हुए इल्म से एक बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से दीवार तैयार कर दी, ऐसी दीवार जो लोहे और तांबे को धोंक कर बनाई गई थी और ऐसी तामीर की मिसाल आज तक नहीं मिलती। सूरह कहफ में इरशाद बारी ताला है, फिर वो याजूज माजूज न उस पर चढ़ सकते थे और न उसमें नकब लगा सकते थे। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने याजूज और माजूज को हमेशा के लिए इस दीवार के पीछे कैद कर दिया और कयामत तक के लिए जमीन वालों को उनकी शर से महफूज कर दिया। लेकिन इस दीवार के कयामत के नजदीक टूट जाने और याजूज माजूज के दोबारा ज़हूर के मुताल्लिक कुछ तफसील हमें सूरह कहफ की इस आयत में मिलती है। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा कुर्ब कयामत आएगा तो उस दीवार को गिराकर हमवार कर देगा, दीवार रेजा रेजा हो जाएगी और मेरे रब का वादा बरहक है। सूरह कहफ की इस आयत में हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इस दीवार और याजूज माजूज के बारे में जो पेशनगोई की, ये बात वही में अल्लाह ताला ने उनको उस वक्त बता दी थी कि ये दीवार कयामत के नजदीक रेजा रेजा हो जाएगी और याजूज माजूज की कौम एक दफा फिर दुनिया में तबाही मचा देगी और तब उनकी तादाद और कसीर हो जाएगी और ये किसी तरह से भी किसी के काबू में नहीं आएंगी और ये कयामत के बर्पा होने के नजदीक रोनमा होंगी। अहादीस से पता चलता है कि याजूज माजूज मुसलसल ये दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी अहादीस में याजूज और माजूज का जिक्र आया है। उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम उनके यहाँ तशरीफ लाए तो आका करीम कुछ परेशान थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, अरब उस शर की वजह से हलाक हो गए जो अब करीब आ पहुंचा है। आज याजूज माजूज की दीवार इस कदर खुल गई है और आपने शहादत की उंगली और अंगूठे को मिलाकर हल्का बनाया तो मैंने अर्ज किया, हम में नेक लोग मौजूद हों या फिर भी हम हलाक हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब शर और गंदगी ज्यादा हो जाएगी, जब फिस्क व फुजूर बढ़ेगा तो यकीनन बर्बादी होगी। एक और हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कयामत के दिन फरमाएगा, ए आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मैं इताअत के लिए हाजिर हूँ, मुस्तअद हूँ, सारी भलाइयां सिर्फ तेरे ही हाथ में है। अल्लाह ताला फरमाएगा, जहन्नुम में जाने वालों को अलग निकाल लो। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, जहन्नुमियों की तादाद कितनी है? अल्लाह ताला फरमाएगा कि हर 1000 में से 999। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो एक शख्स कौन होगा? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें बशारत हो, वो एक आदमी तुम में से होगा
اور 1000 دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ ہوتا رہے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف اوقات میں حدیث مبارکہ کے ذریعے یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت بتاتے ہوئے ان کے خروج کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بتایا۔ قرآن مجید میں بھی یاجوج ماجوج کے نمودار ہونے کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے، اور اس کی واضح آیت سورہ انبیاء میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قیامت کے نزدیک یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلندی سے اترنے کا مطلب ہے یاجوج ماجوج کسی بلند جگہ پر رہ رہے ہیں، لیکن یہ جگہ آج تک سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے باوجود کسی کو اس دیوار اور یاجوج ماجوج کا پتہ نہیں کس جگہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے وہ جگہ نظروں سے اوجھل ہے۔ تفسیر عثمانی کے مطابق یاجوج ماجوج کا نکلنا ظہور مہدی علیہ السلام اور خروج دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی جس کا کوئی شمار نہیں۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت انہیں روک نہیں سکے گی۔ یوں معلوم ہوگا کہ ہر ٹیلے اور پہاڑ سے ان کی فوجیں پھسلتی اور لڑکتی چلی آ رہی ہیں۔ اپنی کثرت ازدحام کی وجہ سے یہ تمام بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے جو حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں یاجوج ماجوج کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، تم میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے کوہ طور کی طرف چلے جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کا خروج فرما دے گا۔ وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے، ان کی اگلی جماعتیں بحیرہ تبریہ سے گزریں گی تو اس کا سارا پانی پی جائیں گی، اور جب ان کی آخری جماعتیں گزریں گی تو کہیں گی کہ کیا اس جگہ پانی تھا، مطلب دریا کا سارا پانی پی کر ختم کر دیں گے۔ صحیح مسلم میں ان یاجوج ماجوج کا قیامت کے پاس اخراج اور ان کی ہلاکت کا واقعہ کافی تفصیل سے موجود ہے، جو کچھ اس طرح سے ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ وہ وقت ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کے ہاتھوں محصور ہو جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا، جس سے یہ سب یکلخت ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی۔ ایک بالش جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جہاں یاجوج ماجوج کی باقیات اور بدبو موجود نہ ہو۔ یہ بات یاجوج ماجوج کی قیامت کے پاس کثرت تعداد کی ظاہر کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوں گی، جو ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں انہیں پھینک دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے یاجوج ماجوج سے زمین کو صاف کر دیں گے۔ اللہ کے حکم سے زمین پھلوں اور پھولوں کو اگل دے گی اور اپنی برکت لوٹا دے گی۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اتنا اسلحہ چھوڑ کر مریں گے کہ کمانوں، تیروں اور ڈھالوں کو مسلمان 7 سال تک ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ یاجوج ماجوج آج بھی اسی زمین پر موجود ہے۔ یاجوج ماجوج اب بھی روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر دن بھر اس دیوار کو توڑتے توڑتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو کل توڑ ڈالیں گے، اگلے دن یہ دیوار اللہ کے حکم سے اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ کوشش وہ قیامت تک کریں گے، حتیٰ کہ جب ان کے ظہور کا حکم اللہ کی طرف سے ہی ہو جائے گا تو تب ان میں سے کوئی کہے گا انشاءاللہ کہ آج ہم یہ دیوار توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ کہنے کی برکت سے یہ دیوار اسی دن ٹوٹ جائے گی۔ یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے، تب ان کی تعداد اور بھی زیادہ کثیر ہو چکی ہوگی، اور اتنی زیادہ تعداد میں یہ امڑ آئیں گے کہ لگے گا کہ یہ ہر پہاڑی سے پھسلتے ہوئے سے آ رہی ہیں اور ہتھیاروں سے مسلح ہوں گے، اور یہ پوری روئے زمین پہ پھیل جائیں گے۔ کثرت تعداد کی وجہ سے کوئی بھی جگہ ان کی موجودگی سے خالی نہ رہیں گی۔ جہاں جہاں سے یہ گزریں گے ہر چیز کو کھاتے جائیں گے، درخت، کیڑے مکوڑے اور ہر جاندار کو کھاتے ہوئے اور چیزوں کو روندتے ہوئے یہ گزرتے جائیں گے۔ یہاں سے یہ گزریں گے وہاں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اور یہ بیت المقدس میں داخل ہو جائیں گے اور بیت المقدس پہ قبضہ کر لیں گے۔
اور اعلان کریں گے کہ ہم نے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے اور اب ہم آسمان پر قبضہ کریں گے۔ اسی لیے وہ آسمان کی طرف اپنے کمان سیدھے کر کے تیر چلائیں گے اور تیر خون سے بھیگ کر واپس آئیں گے۔ غرض ان کے شر سے کوئی بھی بچ نہ پائے گا اور زمین پہ موجود سب انسانوں کو کھا جائیں گے۔ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ اس وقت میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کریں گے کہ میں نے اپنے بندوں یاجوج ماجوج کو کھول دیا ہے اور ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اسی لیے تم اپنے بندوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر موجود ہوں گے تو یاجوج ماجوج ان کو بھی محصور کر لیں گے، لیکن ابھی وہ ان تک پہنچ نہیں پائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں ان سے نجات دے، اور آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے گی اور آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی یاجوج ماجوج ایک مرض کا شکار ہو جائیں گے جس میں ان کی ناک کے اندر ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا، اور کچھ حکایات کے مطابق ان کی گردن کے اوپر ایک کیڑا لپٹ جائے گا اور وہ اس مرض میں مبتلا ہو کر یک لخت تیزی سے مرنے لگیں گے اور تھوڑی ہی دیر میں سب کے سب مر جائیں گے، مر کر زمین پر گریں گے۔ کثرت تعداد اور بڑی جسامت کی وجہ سے ان کے گرنے سے پوری زمین ان کی لاشوں سے ڈھک جائے گی۔ ان کی کثرت تعداد اتنی ہوگی کہ زمین پر کوئی جگہ باقی نہ رہے گی، جبکہ کھانے پینے کی چیزوں کو یہ پہلے ہی کھا چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حالات دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب بڑے بڑے پرندے ظاہر ہوں گے۔ پرندے جسامت میں اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کے برابر ہوگی، جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں اور پھینک دیں گے، اور بعض حکایات میں ہے پرندے ان کی لاشوں کو منٹوں میں کھا جائیں گے اور ان کی لاشوں سے زمین کو صاف کر دیں گے۔ تب بارش ہوگی، اور ایسی بارش ہوگی کہ زمین کو صاف ستھرا کر دے گی اور ہرا بھرا کر دے گی، پھل پھول دوبارہ سے نکل آئیں گے۔ تو ناظرین، آج ہم نے یاجوج ماجوج کے واقعے کو قرآن و حدیث اور حکایات کی روشنی میں بیان کیا۔ اس واقعے پہ غور کرنے سے واضح ہوتا ہے بے شک اللہ تعالی کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر